अस्सलाम वालेकुम तासु गोरे हम पश्तवन और जयम कोमल शबीर रांदिको दनम रजी मुहिम खबरुना। योम तकबीर द पाकिस्तानियानो लपारा द फखर वरज द पाकिस्तान एटमी धमाको नन 25 काला पूरा 25 मई द काल 1998 की पाकिस्तान एटमी ताकत जोड़ शवे टोल मुल्क के नन योम तकबीर जोश और जज्बे सरा मांजर शवे पननने वरस पाकिस्तान द इस्लामी मुल्कुनु उड़ुम्बे और द दुनिया वम एटमी मुल्क जुड़ शवे द कौम इत्तेहाद द पाकिस्तान असली जोहरी ताकत दे 25 का लवड़ान ने पाकिस्तान द भारत एटमी धमाको जवाब वर कड़ियो द एटमी प्रोग्राम बानी जुल्फिकार अली भुट्टो ता खिराज तहसीन पेश कोम द वजीर आजम शहबाज शरीफ द योम तकबीर मुनासबत सरा पैगाम इंटेलिजेंस इदारों लखवा अहम आडियो निवले शवे आडियो के द पुलिस लखवा द ज्यादते जाली ड्रामे मनसूबाबंदी शवे जल्मी खलीलजाद खलकुता पैसा वर्कौलो सरा द पाकिस्तान खिलाफ प्रोपेगेंडा कवी द दाखिला चारों वजीर राना सनाउल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस पखवानी वजीर आजम इमरान खान वाई पजीलनू की चे जनानों सरा द बदसलूके कमशा को हगा उस यकीन के बदल शवे जनानों सरा द रियासत तरफ ना कलहुम दा से सलूक न दे शवे जनानों द पुरअमन एहतिजाज हक इस्तेमाल करे दे इमरान खान दे दनहम मई पपे को माफी उगाड़ी इमरान खान दे अवल द काम फौज और शहीदान ना माफी उगाड़ी ब्याबा मुज़ाकरात उकड़ू द वफाकी वजीर एहसन इकबाल लखवा द इमरान खान ना मुतालबा वाई इमरान खान द नहम मई पेखे बचके दो ना द मुज़ाकरात पजरिया एनारो उगाड़ी इमरान खान द मुज़ाकरातु द पारा द कमो कसानो नमूना ऐलान कड़ी दी हगवी की अक्सरा पटशवी इमरान खान तरु सवेल चिजबा मर्शम खुगलो डाकवानो सरबम मुलाकात नकड़म द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यो मशर शर्जील मेमन वेना वही इमरान खान ग्वाड़ी द खबरो द लारे एनारो वाकली द मुराद सईद द जवन जिम्मेवारी उस पर इमरान खान दा सहाफी अरशद शरीफ कत्ल केस के द मुराद सईद डे लुई किरदार दे द पखवानी वफाकी वजीर फैसल वार्डा वैना वाई द इमरान खान पर सियासत के मुराद सईद अहम शख्सियत दे इस्लामाबाद के द अफगानिस्तान पाड़ा यम मुकालमा के द खारजा चारों माहिरिनू मजहबी शख्सियात और सहाफियानू गडुन मुकालमा के द जमात तौहीद और सुन्नत मशर शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद तोयब मशर मिलमो अफगानिस्तान के दी इस्लामिया मारा सब मुज़ाकरात उशी द मौलाना मोहम्मद तोयब द मुज़ाकरात पर अहमियत जोर द अफगानिस्तान और ईरान दजवाकुनु तरमें द डजो तबादला पेखा के द्रे कसान वजल शवी इन खत द खाली पवरस सहर द अफगानिस्तान सरहदी सूबे निमरोज की शुरू शवे द्वाणु पयोबल द डजो द शुरुकुलू इल्जाम लगोले द खैबर पुख्तनख्वा सरकार पर शमूल पे खबर मुख्तलिफ इलाकों के द जलजले झटके द जलजले शिद्दत पग इशारिया 0 रिकॉर्ड द जलजले अफगानिस्तान मरकज अफगानिस्तान ताजिकिस्तान साहिली इलाकवा बसुना चलोल वाला कंपनी द माली स्तुनजुख्कार द पेखबर बीआरटी सर्विस द बंदे दो यरा द कंपनी मशर पदेड़ा द खैबर पुख्तनख्वा निगरान वजीर आला ता खत लिखले ट्रांस पे खबर सरा फंड्स ता कंपनी ता पैसे नवर कवी द खत मतन और नन द मुल्क मुख्तलिफ इलाकों के द बारान इम्कान खैबर पुख्तनख्वा बलोचिस्तान आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के हम द बारान पेशन गोई 13 बरस हम द मुल्क मुख्तलिफ इलाकों के बारान वरेदो सरा मौसम खुशगवार
خبرونه تاسو قتل خبرونه تفصیلی ولنډ شان د مینه پس बुलेटिन के वारी बिहार कले शामिल हो तफसीली खबरों टोल काम नन योम तकबीर यानी द पाकिस्तान द एटमी धमाको 25 कलीजा पर जोश और वलवले सरा मांजला दावरस दहागा एटमी चावदनों पर याद के मांजलिशी कमिचे पकार 1998 की हम पदेवरस द बलोचिस्तान पर चागी के उकड़िशवे पदगा वरस पर पाकिस्तान दगटू ताकतुन लखवा दबाओ जद भारत लखवा शवे दगा शान चावदनों पर जवाब के धमाके उनकड़ी खुद पाकिस्तान हुकूमत ना द नड़े द दबाव परवाव सातला उन्न द भारत द दड़कू और दगा चावदने उकड़े दे चावदन सरा पाकिस्तान द दुनिया वम एटमी द इस्लामी दुनिया अवलने एटमी ताकत जोड़ शवे द एटमी ताकत द हासिलो इब्तिदा पखवानी वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो कड़ेवा चाचे पर डागा वेल्यू चिमुंग बा वा खोखरू खु एटमी टेक्नोलॉजी बहासिलो रुस्तु योबल पखवानी वजीर आजम मियाँ नवाज शरीफ पर दगा एटमी चावदन सरा द भारत एटमी दड़कू ता जवाब हुआयो पाकिस्तान तवेलशवी हजमुंग एटमी ताकत द योमुल खिलाफ हम न दे बल्कि द पुरअमना टेक्नोलॉजी द हुसूल और दिफा द पारा दे दावक द मुस्लिम लीग नून चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज योम तकबीर पाड़ा यो दस्तूरी तक खिताब की राजे चनेक पने को गुरु के मुल्क बनाने वाले को दुनिया याद रखती है, मुल्क जलाने वाले को कोई याद नहीं रखता। कौमों के ऊपर मुश्किल वक्त आते हैं और मुश्किल वक्त में जो आपकी क़यादत होती है, आपका जो लीडर होता है, वो आपको लीड करता है, आपको हौसला देता है, आपको आगे बढ़ाता है। 1998 के वक्त कोई बुज़दिल पाकिस्तान की क़यादत कर रहा होता, कोई गीदड़ पाकिस्तान की क़यादत कर रहा होता, तो उधर भारत धमाके कर रहा होता, इधर हमारा जो लीडर होता अगर गीदड़ होता तो मुंह पर कूड़े वाली बाल्टी डालकर छुप जाता। में तकबीर पर मौका पखपलो जुदा जुदा पैगामों के सदर आरिफ अलवी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकी वेलेदा और ददे टेक्नोलॉजी पर हासिल लोए द पाकिस्तानी साइंसदानों तारीफ करे दे पखपल पैगाम के सदर उवेल ची मुंग ददगा एटमी धमाको द कुलो पर फैसला दहागा वक्त द फौजी और सियासी क्यादत स्ताई न को ओ वेल ची दागवी ददगा फैसले पर वजह द मुल्क दिफा नाकाबिल तस्खीर शुआ पखपल पैगाम की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उवेल चिकाम बाग पलत दगा जज्बा जारी साथियों द एटमी तवानाई न पसबा उस इक्तिसादी वर्तिया और खुद कफालत हासिल हुई। दाखिला वजीर राना सनाउल्लाह वेलिदी चे इंटेलिजेंस इदारों लखवा अहम ऑडियो निवल शवे दयो प्रेस कॉन्फ्रेंस पर वक्त राना सनाउल्लाह वैनावा चे ऑडियो के द पुलिस लखवा द ज्याते जाली ड्रामे मनसूबा बंदी शवे जल्मी खलीलजाद खलकोता पैसा वर्कउल सरा द पाकिस्तान खिलाफ प्रोपेगेंडा कवी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है वो उन्होंने एक गुफ्तगू जो है वो इंटरसेप्ट की। उस गुफ्तगू में दो तरह की जो है वो प्लानिंग की जा रही थी कि बाकायदा जो है वो एक घर के ऊपर रेड हो, जो घर जो है वो किसी पीटीआई के नॉन वर्कर का घर हो और वहाँ पे फायरिंग का वाक़या पेश आए और उसके नतीजे में वहाँ पे कैजुअल्टीज़ हों। वो ड्रामा ये भी चल रहा था कि रेप एक्ट किया जाए, यानी एक्चुअल रेप जो है वो एक्ट किया जाए और फिर उसका इल्ज़ाम ये लगाया जाए कि ये लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के लोग थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान वेली पजीलुनु के जनानों सरा द बदसलूके कमशा को नुद सनद याफ्ता मुजरिम राना सनाउल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस आगा शक पर यकीन की बदल करे दे खपल जो ट्वीट की इमरान खान वेली दी च खजो दखपल पुरम एहतजाज हक इस्तेमाल वो नन नवड़ान रियासत लखवा खजो सरा हिस कला दुमरा बदसलूक न देशवे पकवानी वजीर आजम जिया तकड़ा च पर यकीनी तोगा राना सनाउल्लाह दा नावड़ा किसे पटोलो कोशिश कवी दा किसी बर डेढ़ जर राखका रशी मनसूबा बंदे द तरक्के वफाकी वजीर एहसन इकबाल द तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान न मुतालबा करेदा जगदे द नहम मई पप्पे को माफी उगाड़ी मीडिया सरा पखपलो खबरों के एहसन इकबाल उवेल च इमरान खान दे अवल द काम फौज और शहीदानों न माफी उगाड़ी ब्यावा मुजाकरात उकड़ू हगा इल्जाम लगो च इमरान खान द नहम मई पेखे न बचके दो लपारा द मुजाकरात पर जरिया एनआर उगाड़ी
द सिंध सूबाई वज़ीर द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यो मशर शर्जील इनाम मेमन वाई इमरान खान द मुज़ाकरात द पारा द कमो कसानो नमूना इस्तेमाल करी दी हगवे की अक्सरा पटशवी दी नन कराचे की मीडिया सरा द खबरों पर वक्त वेल इमरान खान तरूसा वेल ची जबा मर्शम फोगलो डाकवानो सरबा मुलाकात उनकड़म और उस द मुज़ाकरात द पारा मिनतु न कवी हग वेल ची इमरान खान वाड़ी द खबरों द लारे एनआरओ वाखली। इमरान का ये मौक़िफ़ था कि मैं मर जाऊंगा, चोरों और डाकुओं से मुज़ाकरात नहीं करूंगा। तो मुज़ाकरात के लिए क्यों इमरान खान अब मिन्नतें और तरले कर रहा है? अब मुज़ाकरात के लिए क्यों भीख मांग रहा है इमरान खान? ऐसी कमेटी इमरान न्याज़ी ने बनाई है जो लोग इस वक्त रूपोश हैं, जो क्राइम में मुलविस हैं। जब आप समझ रहे हो कि अब आपका खेल ख़त्म होने जा रहा है, तो अब आप जो है वो हुकूमतों की मिन्नतें कर रहे हैं जी हमसे डायलॉग करें। पहले पूरी कौम से माफ़ी मांगे, एक एक शख्स से इमरान खान ज़ाती तौर पे खुद माफ़ी मांगे, फिर बाद में मुज़ाकरात होंगे। रेलवे वफाकी वज़ीर द मुस्लिम लीग नून मरकजी लीडर ख्वाजा साद रफीक वेली दी ची माता हिस पता निश्ता ची तहरीक इंसाफ पाबंदी लगी ओकना नन लाहौर की द कोर कमांडर द कोर जिना हाउस द दौरे पर वक्त गवेल चिकल तहरीक इंसाफ पदगा कोर हमला कूला नु लीडराने बाहर वलाड़ू और चाले ची द इसमलू टिकटू न वर्कड़ियू हवी दनना उरु लगो हगा ज्यादा तकड़ा ची जिना हाउस की और केमिकल लगू लिशव्यो तहरीक इंसाफ सरा द खबरों पर हकला गवेल ची मुंग कला खबरें कोले और द इंतखाबात पर तारीख दुआना ख्वाए राजी शिवे नो इमरान खान द खबरें नाकाम अकड़े हगा तपूस टुकड़ो ची इमरान खान द खबरों अतरो द पारा कम टीम मुकर्रर करे दे हगा बच्चा सरा खबरें कवी मुंह खुबद इसमले नेटा दखपल मियादना यवव्रज हम नोक दो। सियासत उन्हें पूरी कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। सियासत कोर कमांडर हाउस पर हमला नहीं है, सियासत जीएच के ऊपर धावा बोलना सियासत नहीं है, दहशतगर्दों के काम है। ये नहीं हो सकता कि आप सियासी गिलाफ पहन के वो काम करें जो टेररिस्ट करते हैं। उन्होंने एक पूरे नौजवानों की एक नस्ल को उसके दिमागों को आलूदा कर दिया, जहर से भर दिया उनके दिमागों को। दुनिया की कोई कौम अपनी फ़ौज को एम्बेरस नहीं करती, वो आपके लिए जाने देते हैं, किसी बेगुनाह को सजा ना मिले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीनियर मशर और पखवानी वफाकी वजीर परवेज खटक वेली दी चिपही सूरत बा तहरीक इंसाफ न परेग दी द मुश्किल पदी वक्त की द खैबर पुख्तनख्वा की आदत इमरान खान सरा वलाड़ दे यो निजी टीवी सरा खबरों की परवेज खटक वेल चिम्बल की मुआशी बेरोजगारी और द अमन अमान सूरत हाल डेर खराब दे दा वक्त द ग्रैंड मुज़ाकरात तो सख्त जरूरत दे मुंगला द मुल्क लपारा सोच कुल पकार दी हगजिया तकड़ा च डेढ़ जरबा हुकूमती चारवा को सरा खबरी अतरी कहू द मुल्क को काम द बेहतरे लपारा बा मुहिम फैसले कहू। द खैबर पुख्तनख्वा सरखार पेखवर पर शमूल द सूबे मुख्तलिफ इलाकों के द जलजले झटके महसूस कर शवी दी द जलजले पैमा मरकज मुताबिक द जलजले शिद्दत पग इशारिया 0 रिकॉर्ड शवे दे वली मरकज अफगानिस्तान ताजिकिस्तान साहिली इलाका वा द जलजले पर वक्त खलकों के यरा ख्वरा शवा और दखपल कुरूना बाहर रागलियों देने अलावा स्वाबे जहलम स्वाद शांगला मानसेरा और बडग्राम के हम द जलजले झटके महसूस शवी दी। द वज़ीर आज़म मुशीर इंजीनियर अमीर मकाम द कुछ देर दौरा कड़ी और द वापडा नवे सब डिवीजन ऑफिस और नादरा शनाख्ती कार्ड ऑफिस इफ्तिताह करेदा पदे मौका हगा चकदरा के द पासपोर्ट ऑफिस काउंटर कुलावुलो ऐलान हो मुकड़ो कुछ देर के वर्ग के शमूलियती जलसा आम त दवैना पर मौका अमीर मकाम दना में मई दपे खो गंदन ओकड़ा दागा वैनावा चिप कुछ देर के द अंग्रेजानो द दौर तारीखी चावनी सीजल द यो सियासी पार्टी कार न दे खुद इमरान खान द नाकामा सियासत कार न खदा अमीर मकाम वेल च नवाज शरीफ पखपल दौरे इक़्तिदार के द टूल दुनिया हर किस्म लालच और दबाव बावजूद एटमी धमाके कड़े हुए और टूल दुनिया ते पड़ागा कड़े वा च पाकिस्तान यो मजबूत एटमी कुव्वत सरा यो मजबूत फौज हम दे। जमात इस्लामी मशर साहिबजादा हारून रशीद वेली दी च मालाकन डिवीजन पर शमूल फाटाना द टैक्स फ्री जोन खत्मोल द उलस सराख कारा टोकदा साहिबजादा हारून रशीद द ख्यालात सरगंदवना द जमात इस्लामी नूर मशरानो सरा द गुंडे पर महाल उकड़ा हाँ वेल चिप विश्तम आइनी तरमीम के द फाटा लपारा चिपखवाने कम जामिया प्लान वरान शव्यो हुकूमत आगेना द तेख्ते हसक कवी नुमवड़ी ज्यादा तकड़ा को हुकूमत द पखवानी फाटा मालाकन डिवीजनों द आज़ाद टैक्स जोन पर बिल उड़ान दिखड़ो जमात इस्लामी बाद अदी जालमाना फैसले पर सख्त एहतजाज करी।
بسونه چلولو والا کمپنۍ د مالي ستونزو ښکار شوي چې له وجې د پیښور BRT سروس د بندېدو یره ده. د کمپنۍ مشر په دې اړه د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی ته خط لیکلی دی. د خط متن تر مخه د خیبر پښتونخوا حکومت په ذمه د دغې کمپنۍ 15 کروڑ روپۍ واجب الادا دي. د پیسو نه ملاوېدو له وجې بس سروس چلول ګران شوي دي. وزیر اعلی ته لیکلی شوي خط له مخې ټرانس پیښور سره فنډ شته خو کمپنۍ ته پیسې نه ورکوي. د ټرانسپورټ نگران وزیر په جواب کې ویلي دي چې د ټرانسپورټ کمپنۍ مسله د ټرانس پیښور کمپنۍ په اړه ده. وایي د فنډ نه ملاوېدو مسله زما په نوټس کې نه ده راوستل شوې. سکاټلند کې د یوسفزو د کلتوري لوبي تیراندازي کلیزه ټورنمنټ پرانیسته شوې ده. کلیزه ټورنمنټ کې به د صوبې د مختلف ضلعو 21 ټیمونه ګډون کوي. ټورنمنټ به یو میاشت پورې جاری وي. سټي میئر حمایت الله، سینیئر جرنلسٹ مشتاق یوسفزئی، پخوانی MPA ګوهر باچا او امجد حسین یوسفزئی د دغې کلیزې مقابلو په باقاعده توګه افتتاح وکړه. ګورو د محمد ایوب دا رپورټ. سکاټلند کې د یوسفزو د کلتوري لوبې موخې تیراندازۍ کلیزه مقابلې پیل شوې دي. صوبایي امن موخه ټورنمنټ 2023 د مثل خان بابا مرحوم سره منسوب کړی شوی دی. سټي میئر حمایت الله مایار، سینیئر جرنلسٹ مشتاق یوسفزئی، د عوامي نشنل ګوند تحصیل صدر الخاج فضلرحمان بنیامین، پخوانی MPA ګوهر شاه باچا، د تحصیل کرک چیرمن عزیز الله خان د افتتاحي دستوري ښکلا وه. یوسفزئی موخه ارګنایزیشن صوبایي صدر امجد حسین یوسفزئی د زړه پورې انتظاماتو لپاره د ملاتړو ادارو ستاینه وکړه. د مشتاق یوسفزئی صاحب ډېر زیاته شکریا ادا کوم چې هغه کې د ټورنمنټ کې په دې په ارګنایز کېدو کې زموږ سره کلک ولاړ دی او هغه د SRSP د طرف نه موږ سره په دې کې مالی امداد کوي. د خیبر پښتونخوا او پنجاب د مختلفو ضلعو 21 ټیمونه په دغه کلیزه میله کې ګډون لري. د غشي، لیندې او نشانې دغه جنګ به د یوې میاشتې پورې دوامدار وي. مشرانو د یوسفزو د دغه تاریخي، روایتي او کلتوري لوبې د پرمختیا لپاره د خپل عزم څرګندونه وکړه او وی ویل چې دغه شان دا لوبه یو ژړه لوبه ده. د زمونږ په خلکو کې اتفاق او اتحاد ساتلی دی، زمونږ مېلمستیا ژوندی ساتلی ده او د زمونږ خلکو له یو خوشحالي ورکړي. د مرسته په دې کې ډېر غټه ورکړو. دا ګیم د کل نه راوخته او د ورک انټرنیشنل او نېشنل پرمیننس پہچان په میډیا کې داران له او ان شاء الله تعالی که خیری چې زمونږ د یمن ناظم صاحب نم ډېر زیاتې تمې دي که خیری چې هغه به زمونږ د دې زرخیز علاقې دپاره چې د هغه نه څه کېږي نو هغه به زمونږ دپاره کوي که خیر. چې دوی خپل ټول وخت ورکوي. د موخه ارګنایزیشن صوبایي صدر دی، دوی وخت ورکوي او دلته دې علاقې خلکو دپاره یو ښکلی ماحول جوړ کړی دی چې امن، محبت دغه لارې زمونږ د پښتونولۍ، رورولۍ او میلمه دوستۍ رون او ښکلی تصویر دی. د کوم نه چې نوی نسل د خپل اصل پیژنګلي اخلي او ویاړ پرې کوي. محمد ایوب هم پښتو ون نیوز تحصیل سکاټلند. اسلام آباد کې د افغانستان په اړه یو مکالمه کې د خارجه چارو ماهرینو، مذهبي شخصیاتو او صحافیانو ګډون کړی و. دا مکالمه امریکا نه راغلي ډاکټر ماهان مرزا او نیتن لوري په درناوي کې جوړه شوې وه. مکالمه کې د جماعت التوحید او سنت مشر شیخ القرآن مولانا طیب طاهري مشر ملمو. مولانا طیب د مذاکراتو په اهمیت زور واچو او ویل چې افغانستان کې اسلامي امارت سره د مذاکرات وشي. هغه زیاته کړه چې په طالبانو دباو اچول د مسلو حل نه دی. بهر نه راغلو ملمنو هم د مذاکراتو او ډایلاګ د مشکلاتو د حل یوازینۍ لارو بلله. غونډې کې پخوانی سفیر ابرار حسین، د جماعت اسلامي خارجه امور مشر آصف لقمان قاضی، سابق سفیر جلال الدین ایڈوکیٹ، ترجمان دارالعلوم حقانیہ مولانا سید یوسف شاہ، د هم نیوز پښتون طاهر خان، د تحریک اصلاحات پاکستان یو مشر ملک حبیب نور او اورکزئی، مفتی شوکت الله خټک او اسٹار مدنی خبرې وکړي. د افغانستان او ایران د ځواکونو ترمنځ د ډزو تبادله کې 3 کسان وژل شوي دي. ایرانی چارواکو منلي دي چې ډزو کې د دوی سرحدي محافظینو افغانستان د یو محافظ د مرګ خبر ورکړی دی. انخطه د خالی په ورځ سهار د افغانستان سرحدي صوبې نیمروز کې شروع شوه. دواړو په یو بل د ډزو د شروع کولو الزام لګولی دی. په سوشل میډیا داسې ویډیوګانې جاری شوي دي چې پکې د طالبانو او ایرانی ځواکونو ترمنځ د ډزو تبادله لیدل کېږي. ایرانی ویډیوګانو کې زخمیان یو روغتون ته د منتقل کولو په حالت کې ښودل کېږي. تر دې وخت دا معلومه نه ده چې جګړه ولې شروع شوه. یو څو ورځې وړاندې ایرانی مشرانو په طالبانو تورو لګو چې د هلمند سیند څخه د دوی برخه اوبه ودرولې دي.
तालिबान वाई द उचकाले ला अमला द हेलमेंट सिंध के द उबू सतह कम शवे द नो ईरान त उबा वर्तले नशी। तो पंजाब और खैबर पुख्तनख्वा पर मुख्तलिफ खारूनों के बारान लवजे द गर्मे जोर मात शवे दे तो मौसमियात महकमा वाई मुल्क के द मगरबी हवागानो सिस्टम दाखिल शवे दे और द बारान दा लड़े व द शुरू रजी पूरे दमे दमे सरा जारी हुई द मुल्क बबिलाबिलो सीमो के द सीले व गले वरे दो इम्कान हमशतुन लरी बलख्वा पीडीएम में पदे लड़के टूलू मुतालका इदारोता अहकामात जारी करी दी रातलून की सलीरिश घंटों दौरान हम पंजाब खैबर पुख्तनख्वा बलोचिस्तान आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के दबारान वरे दो इम्कान सरगन शवे दे। तो मौसम हासरा बुलेटिन पाए तो रसीदो बुलेटिन नपस तासु कतेशे दरवानो चारोख परवाना मिलमा ताहिर खान सरा शपमु बखैर।